Salut chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une nouvelle fois dans la chaîne. Donc avant de commencer, نبغي نشكر بزاف الناس اللي تابوناو في la chaîne. Merci beaucoup pour vos efforts et merci beaucoup de m'avoir soutenu. نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم تنحاول ما امكن ان الافكار ديالي توصلكم. Donc la leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de langue. On va voir ce qu'on appelle comment exprimer une hypothèse. Donc, اللي خصك تعرف هي أن l'hypothèse هي الفرضية en arabe. الدرس ديال اليوم هو كيفاش نعطي فرضية. Comment formuler une hypothèse وشنو هما les temps et le mode اللي كنحتاجو pour formuler une hypothèse. السؤال اللي خصنا نطرحوه على راسنا هو علاش هاد الدرس في هاد الوقيته بالضبط. انت كتلميذ ديال السنه التاسعه في هاد الوقيته وصلتي لي بيريبيسي، بمعنى ان الجريمه وقعات يعني في لا برودكسيون ديالك ديال لا نوفيل بوليسيير. راه كتبتي لا سيتوياسيون انيسيال وكتبتي ليليمون بيرتورباتور اللي كان غالبا واحد الجريمه. دابا لا بوليس كتكون دخلات على الخط في لي بيريبيسي، كيكون وصلنا لاننا كنستدعيو الشرطه وكيجيو. دونك فاش كيجيو هذوك الشرطه اوتوماتيكمون يفون فورمولي دي هيبوتيز، كيعطيونا فرضيات. هذاك لاجون دو بوليس ولا داك الانسبكتور تيحط مجموعه من الفرضيات باش كيتبع هذوك الفرضيات على اساس يحاول يلقى شكون هو لو فري كريمينال. هذوك الفرضيات كيشكلوا دي بيست دو ريشيرش بالنسبه لا بوليس. هادشي فاش غينفعك نتايا انت كتلميذ ديال السنه الثالثه واللي دابا وصلتي انك تكتب لي بيريبيسي. يعني حتى انت في لا نوفيل ديالك راه غتدخل دي زاجون دو بوليس، غتدخل لا بوليس عندك على الخط في لا نوفيل ديالك، وهذوك لي لاجون دو بوليس والانسبكتور اللي غادي تستعملهم انت في لا نوفيل ديالك ils vont formuler des hypothèses. Donc les péripéties ضروري خاصك تفورمولي des hypothèses في لا ريداكسيون ديالك. اللي خاصك تفهموا ان الدروس ما كتحطش عبثا في المانيوال. الدروس عندها واحد لونشينمون، واحد لا لوجيك كتبعها، لان انت غادي تكتب لي بيريبيسي وغيحتاجوا هذوك لي انسبكتور اللي عندك في لو كونط في لا نوفيل ديالك غيحتاجوا انهم يفون فورمولي دي زيبوتيز. هذاك الشيء علاش تحط لك الدرس ديال فورمولي دي زيبوتيز، لان انت غتحتاجو في لا برودكسيون اكريت. دونك نتمنى تكون الفكره حتى لهنا وصلت. اي maintenant on va passer à la leçon. La leçon ديال اليوم, voilà comment on va faire. On va lire d'abord le support, on va l'expliquer et on va répondre aux questions et après on va finir باش نخرجوا بواحد القاعده كيفاش on formule une hypothèse. ومن بعد غادي ندوزو l'exercice اللي عندنا في la page 162. Alors on va commencer par lire l'hypothèse. Lire le support. Ce serait une fuite de gaz qui aurait provoqué cette explosion. Eh bien, on va vérifier cette hypothèse. Donc, كيف ما كتشوفوا عندنا l'inspecteur وعندنا واحد la maison qui est ravagée par le feu اللي شاعله فيها العافيه. Bien sûr, une fois تيجي l'inspecteur تيحط قدامه فرضيات. شنو اللي خلى هاد الدرس تشعل فيها العافيه؟ تيحط دي زيبوتيز باش هما اللي غيقلنا غادي يعطيو دي بيست دو ريشيرش. الوغ شنو قال؟ سو سوغي اون فويت دو غاز، ربما تسرب ديال الغاز هو اللي ادى لهاد ليكسبلوزيون، الانفجار ديال لا ميزون. اي بيان سور elle a été ravagée par le feu par conséquence. Bien, on va maintenant répondre aux questions. De quel fait parle l'inspecteur? D'une explosion ou d'un incendie. ولا إما انفجار إما حريق. Quelle hypothèse émet-il pour expliquer ce fait? Ce serait une fuite de gaz. ربما une fuite de gaz. À quel temps est conjugué le verbe de la phrase? هنا رد البال الله يرضي عليك بزاف، لأن la conjugaison في exprimer une hypothèse كتلعب دور كبير. On va voir. Il est conjugué au conditionnel présent. Ce serait, c'est le verbe être, au conditionnel présent. Est-il sûr et convaincu de cette explication? بمعنى واش هو واثق ومقتنع بهاد l'explication اللي عطا. Bien sûr que non. D'où l'emploi du mode conditionnel. Justifiez votre réponse. Vous avez on va vérifier cette hypothèse. هو مع راسو قال غادي نتحققوا من هاد الفرضية. Je retiens. L'hypothèse est une explication
qui est présenté comme possible pour expliquer un fait. يعني هو واحد الفرضية هو واحد عبارة على واحد l'explication واحد الشرح اللي كنعطيوه pour présenter qui est présenté pour comme possible pour expliquer un fait باش كنحاولوا نفهموا السبب اللي خلى هذاك الحدث يوقع. Pour exprimer l'hypothèse, on utilise soit le conditionnel passé, soit le conditionnel présent. Et je voudrais attirer votre attention à le conditionnel, à le mode conditionnel ou ماشي le mode indicatif. Bien sûr, vous allez vous poser cette question qui est bien sûr logique. L'hypothèse est formulée en utilisant le mode conditionnel parce que c'est un mode qui exprime l'incertitude. لأن هنا l'inspecteur il n'est pas sûr ما متأكدش أن هذاك l'explosion أو هذاك le feu qui a ravagé la maison est causé par une fuite de gaz. هذاك الشيء علاش استعمل le conditionnel, le mode conditionnel. ربما أن une fuite de gaz هي اللي خلت l'explosion وخلت أن le feu a ravagé la maison. علاش؟ لأن العكس ديالو هو le mode indicatif. Le mode indicatif bien sûr exprime la certitude. ملي كنكون متأكد من واحد المعلومة كنستعمل le mode indicatif. Là quand on n'est pas sûr, c'est l'incertitude. C'est pour cela que on a utilisé le mode conditionnel. غادي نحاول نخلي لكم الرابط ديال واحد لا لوسون واحده اخرى اللي خليت فيها لي ريغل دو كونجوغاسيون ديال لو مود ديال لو كونديسيونيل présent et le conditionnel passé. Maintenant on va passer à l'exercice. On va faire l'exercice 1 de la page 172. Formule une hypothèse pour expliquer les faits suivants. عطاونا مجموعة من الأحداث مجموعة من des faits et à chaque fois on va essayer de formuler une hypothèse واحد الفرضية pour expliquer هذاك le fait. Premièrement, un incendie a ravagé une maison. حريق اللي اشتعل في واحد la maison. On peut donner comme réponse c'est une fuite de gaz qui serait la cause de cet incendie. C'est une fuite de gaz qui serait la cause de cet incendie. Là, on a utilisé le verbe être au conditionnel présent. Un baigneur s'est noyé. غرق ديال واحد le baigneur الناس اللي كيسبحوا في الشاطئ أو في المسبح. Un baigneur. Ceux qui font l'action de se baigner, nager. Le baigneur aurait nagé contre le courant. بمعنى أن هذاك le baigneur كان تيسبح ضد التيار. Aurait nagé, c'est le verbe nager au conditionnel passé. Et comme vous voyez, pour utiliser, bien pour conjuguer un verbe au conditionnel passé, c'est l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe conjugué. Des poissons ont été trouvés morts dans une rivière. لقينا مجموعة من الأسماك ميتة في واحد la rivière. واد أو لا بركة أو لا. Des produits toxiques jetés dans cette rivière auraient causé la mort des poissons. معناه نعطينا الفرضية لأن ربما هادوك المواد السامة اللي تلاحت في la rivière وهما اللي خلاو أن les poissons ont trouvé la mort, ont été trouvés morts. Le pont s'est effondré. كنهضروا على واحد القنطرة اللي رابت. La triche des constructeurs serait la cause de l'effondrement de ce pont. يعني أن السبب اللي خلى هاد لو بون يريب هو la triche des constructeurs يعني الغش في البناء. Voilà, c'est la fin de la vidéo. نتمنى تكون عجبتكم ولا كاين أي تساؤل أو استفسار bien sûr ça serait toujours les bienvenus. الله يعاونكم. شكرا بزاف على الوقت ديالكم.